Punta kayo guys sa Play Store. Search yan, Kashin. Install nyo, 10 million download. Yan guys, digit yan. Download nyo lang. Pag na-download nyo na guys, open nyo lang. Okay. Allow. Tapos punta kayo sa may, tapos click nyo yung login. Tapos mag-login lang kayo kahit anong dyan sa dalawa. Kapag nakapag-login na kayo, punta kayo sa home. Tapos pumili lang kayo dyan kahit ano. Example, ito. Pindutin yan, tapos start trading. Tapos scroll nyo lang. Tapos back nyo. Balik kayo dun. Back nyo guys. Tapos make sure na sundan nyo to guys, dinagawa. Tapos pindutin nyo yung enter invitation code para gumana yung tricks. Tapos yan yung lalabas. Lagay nyo yung code na yan guys. Lagay nyo yan. Pag nalagay nyo na, submit. Tapos maglo-loading yan. Tapos mapupunta na kayo. Click nyo yung Gcash. Tapos okay. Tapos lagay nyo lang dyan yung number nyo. Tapos yung Gcash name nyo. Tapos piliin nyo itong pinakababa. 500 guys. Tapos click nyo yung redeem. Tapos hintayin nyo lang. Nun nga pala yung mga na-receive ko guys. Example lang mga na-receive ko. Yun lang guys. Sana makatulong. Thank you so much guys.